Gandang laban to. Number 25. Bigay kay Bullet. Okay. Zaragoza. For 2. Wala. Wala no. Bigay kay Santos. Balik kay Bullet. Balik kay Zaragoza. Zaragoza for 3. Wala pa rin. Number 13, Floro for 3. Bang! 3. Grabe na sa 3-point yun. Bullet, diyawa ang bola. Bigay kay Santos. Tumiro Santos. Wala ni Ken. 3-2. Number 13, Floro. Uy. Wala ni Zaragoza. Bigay Bullet. Pass opportunity. Kay Ken. Bigay Zaragoza. Bigay Bullet. Bullet kumuha sa 3. No, wala no. 2-4. 4-3. Floro. Diyago ba ang bola? Floro kumuha sa 3. No. Left mo. Bullet. Diyago ba ang bola? Bigay kay number 8. Number 8. Mamaya na boss ah. Pag bigay ni boss yung walang pariyan. Benta na po. Number 13, Floro. Uy, bigay kay number 5. Balik kay Idol. Number 13. Starting the play. Uy, crossover. Bigay sa gitna kay number 8. Number 8 for 3. Short. Nakakuha niya number 13. Balik kay number 8. Balik kay number 5. Kumuha sa 3. Matik. Automatic! Hit forward. Saran po, pwede mo enter yan, no? Season 2. Number 25. Laban yan. Zaragoza. Hey! All 6. Number 5. Number 13, Floro. Kumuha sa 3. No? Nawa ni Zaragoza. Zaragoza, meron ba ang bola? Kumuha sa 3. Tapos, nawa ni Bullet. Bullet. Spin and shoot. Uy, nawa ni number 5. Number 5, meron ba ang bola? Kumuha sa 3. Grabe. Rainy. Bantayan niyo yun. 9 hits. Bullet, driving the ball. Nice hit. Bigay kay Olano, bigay kay Santos. Bullet, alin! Number 5. Nakuha niya number 13, Floro. Sayang. Masa. Olano. Bigay kay Zaragoza. Bigay kay Olano. Uy, balik kay Bullet. Crossover. Sa Zaragoza. Kumuha sa 3. Bang! Online. Floro. Bigay kay number 8. Bigay kay Ralph. Uy, nagkaroon na ako ni Zaragoza. Zaragoza, meron ba ang bola? Kumuha sa 3. Tapos. Nakuha ni number 13, Floro. Bigay kay Ralph. Bigay kay Floro. Oh! Galing! What a ball movement! 9-11. Solid talaga. Bullet na ang bola.
Bigay kay Santos. Santos rin yung ball. Bigay kay Bullet. Uy! Uno over. Batayo lang. Wala lang. Nawawa rin lalo. Bigay kay Ken. Bigay kay Santos. Ay, sa Ken. Bigay kay Floro. Change score tayo. Change score. Change score. 11-9. Loro, Biawang, inaliwa, una sa gitna, wala, nawali Zaragoza, bigay the ball, bigay kay Bullet, bigay kay gitna, uy, nahuli, number 8, uy, nagulang, grabe naman yun! 39. Inarangan mo para di makasunod. Number 25, Bullet. Bullet sa gitna. For 2, yes sir. 11-13. Dalawa lang ang lamang ng Team Ralph Reagan. Floro. Nakuha ni number 13. Number 13. Pinigay ng Idol. Ralph. Nakuha ni Olano. Number 25. Number 25 na mamadali. Kanya pa rin. Save ball. Last 3 minutes. Bullet. Bigay kay Santos. Oy! Sayang. Nagkakawa ko ng number 13, Floro. Oy! Grabe naman nyo. Wala ko ni Bullet. Nila makakang bola. Drop pass kay Olano. Wow! All 13. Number 8. Sideline number 5. Balik kay number 8. Balik kay number 13, Floro. Number 8. Number 8 from the sloper. Oy! 2 shots. All 13 ang score. Wala ang una. Ang pangalawa. 14-13. Lamang ang isang Team RR. Zaragoza. Bigay Bullet. Bigay, 3 seconds. Nakitinog na. Number 8. Sa gitna. Nagagawa ko ni Bullet. Nagmamadali diretso. Bigay Zaragoza for 3. Bang! 16-14. Grabe naman yun. Wala. Nawala ni Olano. Bigay Zaragoza. James Harden. Olano. 45 seconds na mga yung dalawa. Team Bullet. 42 seconds na nalitira. Sayang. Ayan na. Number 13, Floro. Shot pass to number 8. All 16. Last 28 seconds. Last 22 seconds. Defense. Offense. Bullet. 10 seconds. 8, 7, Sukbo. 5, 4, 3. Sayang. Nice
Nanalo si Bullet. Grabe si Bullet, oh. Panalo ka. Panalo.